Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 12 kan bulan na Agosto taon 2023. Liwat ning ihatod sa indo ang mga bareta sa Naga Ngonian News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, asin CEPPIO Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, security plan kan PNP dapat ilatag sa mga eskwelahan, sabi ni Konsyal Lito del Rosario. Ang detalya sa Alikiri sa Santos. Kung mayong kaiba ng bantay na matua, bawal sa mga menor de edad ang magbasay-basay pagpatak nin alas 10 nin Banggi hasta alas 4 nin maagahon sa syudad nin Naga. Pabor digdi si City Youth Official Carmela Marie Valiente, mantang may pagduon na may sadiring oras asin utak ang mararaot na elementos sa palibot. Importante po siya sa to, tanganing masigurar po ang seguridad sa kaligtasan kan sa itong mga kawavenan. Bako lang pong kawavenan, maski po mga nagtatrabaho po pagbanggi. Lain sa higot na pagpautob kan curfew hours, importante sigun ki dating Executive Director kan Public Safety Office asin Konsehal Ngonian na si Lito del Rosario ang presensya kan pulis sa lugar. Ang presence po dapat namamati mo. Dapat pag kinaulay mo, then nagte-text. Dapat kinakaulay ka. Di ba? Yan ang presence. Bako lang visibility. Pag kinaulay mo, hinagadan mo ng direksyon, hinagadan mo ng ano ang pwedeng solusyon, dapat nagsisimbag sa imo. Dapat kinakaulay ka. Bako nagte-text tapos nagsisimbag sa imo. Dapat siring kaya na. Dapat namamati mo ang presence ninda. Ang visibility is, garo statwa ka lang dyan na yaon dyan. Dahil mo sa nakakaulay, dahil mo sa... Ang presence, dapat igwaning interaction sa imo. Dapat igwaning nakukuha ka ang sarong namamanuan, igwan nakukuha ang input, hali naman sa police officer. Dugang ni Del Rosario, dapat man ipaapod ka Naga City Police Office ang mga principal kan mga eskwelahan, tangan imailatag ang planong pansiguridad para sa mga estudyante. I-request ang presence kan si mga principal or si mga head kan mga security kan kada eskwelahan. They should conduct meeting, ilingon si mga schedules, i-cascade sa PSO, tangari si traffic concerns, sa pagburukasan kang klase, maaraman mga PSO, magkatarabangan. Sa masunod ng semana, ipigtalaan ang burukasan sa ibang pribadong eskwelahan sa syudad, Agosto 29 naman sa mga pampubliko. Enot ng pigriki sa liwat kan NCPO, ang jurisdiksyon kan kapulisan sa syudad, asin sinigurong mayong dapat ikahandal, huli taman tinidong ligtas subuot ang mga nagenyo. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, oras nin pagsasara nin mga tinampo sa Syudad Naga, planong i-extender kan katakod kan mga gigibuhong parada asin man prosesyon sa Peña Francia Fiesta. Detalya sa Aliki Joel Sulina. Kamani sa pinaghahamad kan Traffic Management and Security Task Force ang posibilidad na pag-expand sa oras kang implementasyon kan mga temporary road closure sa piling mga tinampo sa kasentruan kan Syudad Naga, urog na sa mga aagihan kan Trastasyon Procession, Military Parade, Lumihar Procession asin iba pang darakulang parada nagigibuhon sa piling major roads kang Naga. Ini ang sinabi ni Mr. Arnold Fausto, ang pamayo kan Traffic Management Division kan Public Safety Office. Kung saan, sa inisyal pasanan nitang urulay, kaiba ang mga 9-member agency kan Task Force Traffic Management and Security Cluster kan JOC, igwang pinaghahasi na amayan po na alas 8 ng aga sa maabot na petsa 18 kan Setyembre ang pagsarado sa mga piling mga tinampo na agihan kang traslasyon prosesyon asin amay na abisuhan ang mga may vehikulo
nahalion ang mga ini ngaring dai na maagihan kang ruso ka mga parabuliga kang andas sa traslasyon procession kan Birhen de Peña Francia. Siring man sa pagprosesyon kan mga andas ni da Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña Francia gikan sa Metropolitan Cathedral basiring sa dandugan sa Tabuco. Inagihiling man ang posibilidad na amay na isarado ang mga tinampo na agihan kang prosesyon. Alagad dilinaw ni Fausto ang gabos na ini isa sa pinalpa antes na aprubahan kan grupo. Kabali man ng civic and military parade asin iba pang street parade nagigibuhon kung saan nakatalaan na magsarado ning piling tinampo sa sentro, partikular sa porsyon kang Kalabaan kang Panganiban Drive, pasiring sa Dumang Plaza kang syudad, sagkod sa Barlin Street, pasiring sa Metropolitan Cathedral kung sa hindi na madiretso ang mga contingents o partisipante kan mga gigibuhong parada. Importante na itong bago magpo ng prosesyon, takil mi duman si traslasyon prosesyon sa kaso Plovial. Bago magpuon, magkakaiwa kami ng road clearing saka paneling duman sa aagihan kang traslasyon prosesyon. Iyan si Pigkurulayan and invite mi man si DPWH na makatabang. Actually, kung positive naman yan eh. So, pag-iwasan ta duman sa mga obstructions, itong iwawalat ng mga sasakyan, yan mga private individual na baka naman mangyari na naman na magkakaturungtungan sa autolin na duman kan mga buyadores. So, yan ang may antisiparan mi na dahil na mangyari. So, i-clear ta yan at 8 a.m. na aga kang September 8, September 8 na yung translation procession. So, dyan pa, pag clearing mi, diretso na yata kami propose mi na diretso na kami masara kan tinampo. Tanganing amay na amay talaga. Klarado na kita dyan. And matod naman si bihikulo kang agininda duman sa mga outer gang sasarahan. Apwera kang pag-asikaso ka mga ilanatag na mga directional and traffic signs para sa mga motorista na ikukuriyad during Peña Francia Festival. Igwaman pinagdesignar as in identified na mga parking areas ang Traffic Management Task Force kung saan pwedeng magpark ang mga kababayan ta asin mga demoto na madaraning sa indang bihikulo ngaring magdalan asin makasubaro sa reliyosong aktibidad na ini kan simbahang katolika katakod kang pagselebrar kan Peña Francia Festival. And si pag-designate ng parking areas. So pag-iisipan mong maray, dakulaon na bagay kung mabubukasan ini yung mahidali ini sa may balatas, new development site, tapig siminto bagayan. Pero ang aram ko, matatapos man dato. Maagian yan. Dakulang bagay iyan, tampig iisip mi, saro yan sa designated parking areas ta, kana haling, eastbound ng mga auto. Itong lugar na ito? Iyo. Ang City Hall yata may event dyan. Okay. Siguro kung may event, pwede tang gibuo na parking area yan. Tapos, ining hali man duman sa may southbound, duman man sa LCC. Medyo downside kita ngunyan duman. Ang downside ta, pigla ganing karnabal. Si kadakulaan kang parking areas kunta. Pero anyway, di sa likod, igwa pa man. Saka ining kalabaan kang Felix Plasong iniyo. Si ito man haling northbound, from Tinambak, Kalabanga, dyan man sa may kalabaan man kang pwedeng i-utilize iyan Jacob Street, one side parking, Ateneo, duman sa may MT Villanueva, tadakulaon ng tinampot mo. Okay. Ay, di-designate itong parking. Oo. Ibig propose me na tanganing makumulita si mga pilgrims and devote. Sinabi pa ni Fausto, ang pirang mga traffic plan na pinasunod kang nagtalikod na Peña Francia Festival, urog na ang pag one-way kampining mga tinampo, siring sa pagsarado, temporalyamente ka mga tulay, ngaring ma-utilize ang mga ini, sa ibong kang kasibutan, sa ruso kang tao, ang ipapasunod, ngaring may maagihan manggiraray, ang mga emergency vehicles. Pag may mga emergency cases, itong tahaw na to, ito ang pasling ta. Si dati ito ng pinasunod. Oo, tapos itong gilid na duwa, may entrance, may exit ang tao. Okay. So, araw katong ginigibong mida, dati man na yung mangyara ito. The same sa tulay, sa mga bridges. Araw mangyara yung gibon, may malag kami ng, pilubid, na agyan ng taho, tapos ang taho kayan, so ambulance. Tangani mapabilis man, so dalagan nila. Pero may mga isasarado kitang tulay. Iyo po, perme.
Ang sarata dyan, so tuloy kang, ano yan, magsa-isa, Piña Francia, Colgante, no? Tapos Panganiban. So, sarado yan. Pero pwede siyang maagyaning auto, ang tahaw ka yan. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, proposed budget ka Naga City Youth Development Office para sa masunod na taon 2024, biglang kawan. Ang detalyes hali kay Risa Santos. Saro sa masisibot na departamento kanaga LGU ngunya na Agosto, ang Naga City Youth Development Office katakod kan pigtutulod na pag-obserbar kan Youth Week sa Agosto 12. Sa ginibong annual plan and budget presentation, ipiglatag ni NCYDO Head Johan De La Rosa hali sa 20.2 million pesos na proposed 2023 annual investment plan. Linangkawan ini sa 22.43 million pesos sa taon 2024, harayong marhay sa naaprubarang operational budget na 3 million pesos. But we were able to secure 10 million program, which is the S2 cities that is being implemented by WeSolve. Yapa. Okay. So, portion of that 10M covered itong target mekang 2023. Maut madugangan ang pondo kan opisina sa masunod na taon nin maski 1 million piso sigun kay De La Rosa. Our limit for today as conveyed to us by the budget office is 3 million. But we are going to lobby for an increase, if possible, at least 1M. I'm just going to justify why. Siring kan dati, pagkakagastusan kan NCYDO ang City Youth Officials Program na may 2 milyones pesos na budget. Kabali digdian honorarium as in transportation allowance sa laog nin sarong taong termino na may 45 dias na physical internship kan mga hoben na opisyal. 1 milyon piso ang ipigtagama sa Youth Development Academy na matutok sa kakayahan as in kapasidad kan mga hoben as in sangguni ang kabataan. Kabali sa mga programang itutulod ang Youth Parliament o Leadership, pagpapakusog kan social media presence, Youth Caravan, Youth DRRM asin iba pa. Magkakaigwamanin Annual Youth Summit, Forest on Our Midst, Youth Edition asin ang NCYDO Roadmap. 12 milyones pesos ang pondo para sa mga programa kan sangguni ang kabataan. Pinakadakulang budget ang ipigtagama sa pagpairahay kan Naga City Youth Development Center asin pagbugtakan Youth Activity Centers sa Barangay Santa Cruz asin Balatas na nagtotal sa 8 milyones pesos. Sinundan ini nin 7.5 million pesos na budget para sa Community Wi-Fi program. On the average, igwa kita ning 5 site for community Wi-Fi in every barangay. Pagdakula, madakul, pagsalit sa naman tikit. Sa ngunyan po igwa kita ning 27 na functional na community Wi-Fi. Ipigpresentar naman isang guni ang panlungsod ex-officio Councilor Kylie Tripulca ang Naga City Youth Development Fund para sa taon 2024 na nagtotal sa lampas 6.8 million pesos. Pinakadakulang budget digdi ang SK Federation asin pagpaayos ka Naga City Youth Development Center na igwang tig 2,034,600 pesos. Kabali sa may pinakahalangkaw na ipigtagamang budget sa irarom kan SK and sports uniforms na lampas 1 milyon piso ang budget. Ang Naga po nagpo-produce nin matitibay na mga atleta. But I'm unfortunately as well, I'd like to agree na we are still poor on facilities. Ini po nagtitraining pa sa luwas. We are first in the Philippines or in the country to conduct inter-barangay na dailang nagko-consist ng basketball. Itong sinasabi baga na puro pa basketball, that's not true in Naga City because we have 22 sporting events and we were able to cater to even the mixed martial arts. Igwa po kitang program for them. Inatindiran ang annual plan and budget presentation kan City Youth officials asin mga pamayo kan imbeltong opisina. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Linggo ng Kabataan sa Syudad ni Naga, gigibuhon ngunya na aldaw. Ang detalya sa hali kay Joel Sulina. Nakalinyado na ang mga aktibidad para man sa selebrasyon kan Linggo ng Kabataan ngunya na taon. Digdi sa Syudad ni Naga napapanginutan kan Sangguniang Kabataan Federation kang syunad asing kan City Youth Officials 2023.
kung saan nakaangkla sa pagprotehir kang kapalibutan asin pagtao ning importansya digdi basado sa tema kaining Ngonian na Green Skill for Youth Towards a Sustainable World. Ini ang sinabi ni City Councilor ex-officio member Kylie Tripulca, SK Federation President kang Naga, basado ini sa Section 30 kang RA 10742 o SK Reform Act of 2015 na nagmamando sa pagselebrar kang Linggo ng Kabataan sa gabos na mga barangay, munisipalidad, syudad o mga probinsya, ngunya na maabot na Agosto 12, kasabay kang International Youth Day, kung saan papanginutan kang Federasyon kang Sangguniang Kabataan kang Naga asin kang mga CYO sa panginginot ni CYO Mayor Ellen Nicole Vergara ang nasambit na selebrasyon na igwaning nakalinyadang makukulor na aktibidad. Nakipagkulab man ang SK Federation sa pirang mga youth-oriented civic organization asin mga NGO siring kang UP Harong asin Regmat Group para mas pang mapauroga antibay kan mga hobenes pag-abot sa academic maging sa arts and culture asin ang pagtaong importansya pagpapadangat sa kapalibutan ngaring ang mga hobenes kang syudad saro sa maging katuwang asin maging parte sa pagtulod ng green skills asin maabota ang sustainable and resource efficient society dangan mapugulan ng global climate crisis na namamatian sa Ngonian. Apera pa kaini, magkakaigwaman ng Youth Agri-Fair, aring anduyugan ang mga hobenes na yaon sa sektor kang agrikultura asin iba pang mga events katuwang ang mga stakeholders para sa week-long celebration na ini kan mga hobenes. Opo, ang tema ta po niya nakaangkla sa pagprotektar ka sa tuyang environment. Ano po, si shifta sa green countries or green communities. Kaya po ngunyan ang ginibuta po is nakipag partner po sa tuyaan manlain-lain ng mga youth groups arog na lang po kang UP Harong. Ini po UP Harong igo po kitang annual na ginigibo na partnership sa inda na academic fest na inaapod, so igo po dyan ng DB tapos manlain-lain din po mga academic fests, events. Tapos ngunyan po sa pagpakusog po kang arts and culture, igo din po kitang partnership with Rigmat. Manlain-lain din po yan ng mga activities. Yaon na po dyan ang music, ang dance, ang theater, ang art. So yan, magayon po ang mga nakalinyang events na ngunyan sa Linggo ng Kabataan. Hinihiling ta din po si pagpadagos po kan sa tuyang annual na Agri-Fair para din po matabangan si mga local farmers and fishermen ta po didi na mga youth. Ang International Youth Day po mapuon po yan sa August 12, so yan din po sinihiling kang kick-off ta para po didi sa Linggo ng Kabataan. Ngunyan po may pig-file kitang ordinansa sa Sanggunian tanganing masigurado po na syudad ni Naga obserbar po kani yung celebration kan Linggo ng Kabataan. May titagaman po kitang pondo dyan tanganing make sure ta din po giraray na may mga marirealize po ini mga projects na sa tuyakan mga jóvenes. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, pagrambungkan inaapod na biodiversity sa FOM sites na nutaran kan opisina. Ang detalye sa hali Kirisa Santos. Kasabay kan pagrambong kan mga forest in our midst sites sa Naga, nanutaran ang pagrambong man kan biodiversity o ang mga organismong nabubuhay sa sarong lugar na may direkta o bako direktang pakinabang sa kada saro. Daipas na nahahaloy kan matsyempuhan kan Environment and Natural Resources Office ang mga sugok nin tuko na ini sa puunin kalunggay sa Sitio Cofradia, Barangay San Felipe. Himsa na ang saro sa mga sugok mantangan iba, padagos na pigbabantayan kan inang tuko. Kinakakan kan tuko ang mga tanga asin anay na haranisa sa iyang pigsugukan. Sigun ki FOM Executive Director Engineer Dan Seya, importanteng mahiling ang mga siring na hayop sa kakahuyan. Para sa muya, si appreciation mi kay katong instance na nakakahiling po kami, importantehon yan sa program kang FOM. Kasi po kung kukumparahon taan sarong lantad tapos sarong medyo may marulumlum, gano'n nagkakaigwa ng istaran. Imbis na i-repel niya sa mga oras na mainit, ano po itong 9 o'clock and up to 3 o'clock, kaya katong organism or anong man yan pong may buhay na mag-stay duman sa lugar. So this means arami na parte ito kang biodiversity.
na ginagamit po ka itong mga gusto tang imbitaran na mga living organisms na parte po ang buhay kan tao. Sangga 2,000 na kahoy ang short-term target kan FOM program. Sa 5,000 na kahoy nagpuon ini hasta nakakapagtanom na nin maabot 15,000 na kahoy sa tabang kan mga partner agencies, mga grupo asin individual. Sigun Kiseya, bukas ini na malampasan pa. Habo mo itong saraduhon sa close target na 100,000. Pero si short term 3 to 5 years mi akala mi iyo lang ang pwedeng gibuhon. Sa FOM site na ini sa San Felipe, haralangkaw na ang mga ipigtanom 2 taon na nakakaagi, mantangan iba nagpupuunang mamunga. Igwadigding pili, santol, bayawas, kamagong, nara, kalumpang, star apple, asin iba pa. Padagos na dudugangan ang 19 FOM sites sa syudad. Sana ma-appreciate po kan tao ang tangible aspect na yan at hopefully they can visit the sites. Tangari kung they can enjoy the sites na nasasabi tangon yan na ang mga naitanom 3 years ago ay mga tulong tao na ang langkaw. Okay? Planted 2 years ago ay mga 2 tao na ang langkaw. Itong 1-year-old pa lang na 1 year and less, nagaro data pa ma-appreciate na ang Forest in Our Midst program sa city ay dagos-dagos saka labo-labo. Labo-labo ang ginigibo niya, tapos encouragement na dakol ang partners na mag-join sa tuya. Tangari pong dakol din kitang katabang, dakol kitang pwedeng magibo. Ngunya na semana, nagkaigwang inisyatibo ang sarong business process outsourcing company na Concentrix, tangani maging parte kan programang Forest in Our Midst kan gobyerno lokal kan Naga. Katuwangan FOM Green Team asin Avida Pacol, nagtanom ang mga empleyado, call center agents asin personahe kan kumpanya. Nin total na 500 na puon nin mga namumungang kahoy sa FOM site sa Barangay Pacol. Sa sarupang FOM site sa Barangay San Felipe, nagdayo naman ang mga kandidata kan Miss Teen Abella 2023. Digdi da isinda nagrampa kundi nagtanom nin mga seedlings bilang pakikisumaro sa pag-ataman sa kapalibutan sa paagi kan FOM program. Presente sa aktibidad ang sangguniang kabataan kan Abella. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, early voting hours para sa mga senior citizens asinman PWDs ipapasunod sa Siyudad ni Naga kan COMELEC sa nagdadangadang na barangay SK elections. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Sa maabot na barangay and SK election sa petsa 30 kang Oktubre, ngunya na taon, ang Naga City maging ang Mandaluyong City ang duwang syudad sa nasyon ang magiging pilot area para sa early voting hours para sa gabos na mga senior citizens asin PWDs. Ini ang kinumpirma ni Election Officer Attorney Michael Julia kang COMELEC Naga. Katakod kang nagdadangadang na barangay and SK election sa Oktubre kung saan amay na makakaboto ang mga lolo asin mga lola maging ang mga person with disabilities puun sa oras na alas 5 ning aga sagot alas 7 ning aga sa petsa 30 kang Oktubre o aldaw kang eleksyon sa mga respetibo nindang mga voting centers. Sigon kay Atty. Julia, basado ini sa naipasar na lay na magkaigwa ng early voting hour para man sa mga senior citizen asin mga PWD na saro sa mga vulnerable sectors nga ring sindadain na magsabay pa sa halabang pila asin maging hassle-free sa pagboto. Basado sa datos kang COMELEC, ang Naga City igwang kabilugang numero ning botanteng 120,625 na mga botante kung saan 900 kay ni mga registered voters, mga PWD asin 30,000 labi na mga registered voters na mga senior citizens. Sa aldaw kang eleksyon, ang regular voting time ta alas 7 ng aga hanggang alas 3 ng hapon. Yan po ang voting time ta, 7 a.m. to 3 p.m. Pero hindi po sa early hours voting, project ang COMELEC, ito pong mga senior citizen tas PWD, pwede na mainat magboto. Ano po? Bukas na po ang mga voting center ta, alas 5 ning aga hanggang alas 7 ning aga. 5 a.m. to 7 a.m. Yan. Diyan pwede na mag-avail itong PWD tato senior citizen
na mag-amay na magboto alas 5 ng aga hanggang alas 7 ng aga para at least day pa gayo mainit. Yan. Pero kung halimbawa di man siya nakahabol sa 5 a.m. to 7 a.m., pwede manggiray si PWD ta senior citizen magboto naman sa alas 7 ng aga hanggang alas 3 ng hapon. Tapos priority man po giray sinda. Para sa Nagang Ngonian, Joel Sulina. Pondo para sa mga eskolar kan lokal na gobyerno kan Siyudad de Naga approve na sa sangguniang panlunsod. Ang detalyas haliki Risa Santos. Scholarship for students. We invited. Aprobado na kanhunta ang labi 1.9 million pesos na pondo para sa mga babayadang tuition kan mga eskolar kan Naga sa laog nin tulong semestre poon 2021. Kukuanon ang pondo hali sa ipon kan LGU tangani mahipnuan ang nasabing pangangaipo. Pigtawan doon ni Konsehal Lito del Rosario bilang pamayo kan Komite sa Edukasyon. Dapat prioridad ng GAD ang programang inikan syudad. It pains me to know, Madam Chair, that we'll be reverting some amount from our savings just to be able to fund these scholars. I think henceforth, we should be fixing sufficient amount of money in order to fund our scholarship program. I think this should be the last. How if we will not approve this today? How if we will not be able to revert some amount just to fund these scholars? What will happen to them? It is our obligation because we have ordinances that were enacted, and these students manifested their intention to avail of this scholarship. So it is our bounden responsibility to provide funds for this purpose. Question man ni ex-officio member Councilor Kylie Tripulca, dapat repasuhon ang ordinansa urug na sa bilang kan mga pigaakong eskolar asin ikonsiderar ang naglalangkaw na tuition taon-taon. Attorney said that it won't be lesser than 800, so it increases from time to time. Plus, second, Madam Chair, with regard to the tuition fee increase of the universities and institutions, I think that's also one to be considered. Alagad nag-abiso na si Education, Scholarship and Sports Office Head Attorney PJ Barosa, mga nga ipuliwat nin total na 17.5 million pesos ang ESO para ini sa babayadang tuition sa enot na semestre kan 2023-2024, mga bago asin dating scholar, mga insentibo asin medical scholarship. And we will be back again. If we can, as we find ways how to source the necessary funds from our savings or from other available resources of the city, we will be back again to request for the reversion or for funding of this 17.5 million pesos scholarship expense for first semester school year 2023 to 2024. So, but I promise you that will be the last. After that, we have already settled, we have already established the necessary system to make sure that this will no longer be a continuing problem of the City Government of Naga. Sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod, ipiglatag na igwapang 10 eskolar na legay nagproseso kan sa indang benepisyo. Alagad sigun kay Barosa, huring pagkakataon na ini kung tatawan pa ang mga nasambit na estudyante. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, sa Huring Bareta, Pakol Satellite Market, formal ng pigbukasan mga residente sa sinpagtaraid na mga barangay urugmahon sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Pig inaugurara na asin nagkaigwaning simpleng blessing ceremony aldaw na Biyernes petsa 11 kang Agosto. Ang bago asin ang pinakadakunang satellite market sa syudad na makukuha sa barangay Pakola na pinagpanginutan ni Alcalde Nelson de Gacion asin Vice Alcalde Neni Diasis.
Kay ba ang bilog ng mga miyembros kan sa guniang panglungsod, mga CYO sa pamamayo ni CYO Mayor Ellen Nicole Vergara, asin sinda City Administrator Elmer Bardemoro, Market Superintendent Mon Florendo, kay ba sinda Kapitan Jose Perez asinan sa iyang mga barangay kagawad. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Ligacion, parte sa nainikang husay na paggogobernar kang gobyerno lokal, asin resulta kan padagos na pagdanguga sa mga kahagadan asin kinakaipuhan kan lambang komunidad na tinataunan tulos ning kasimbagan asin nahanapan ning solusyon. Kasabay kay ini ang pagbubukas ni mga oportunidad magpuon sa trabaho asin hanap buhay na maresulta sa mas makusog na ekonomiya kang syudad ning Naga. Sa paagi po kaini, natatabangan ta na masimbagan man si pangangaipo bako lang kan mga stallholders kundi kan sa indang sa diring pamilya. Maging dalan po yan para magrahay po. Mag-angat ang sa indang pagbuhay. Iyo po bagayan si Satuyang ultimate purpose. Di ba? Mas magkaigwa nin di kalidad na pagbuhay. Sinabi ni Kapitan Jose Perez, dakulang bagay na nasimbagan kang administrasyon ni Mayor Ligacion ang haloy na nindang kahagadan sa barangay na magkaigwaning dakulang satellite market. Para man husay, ngaring bakong suway-suway ang mga vendors sa indang lugar para sa kombinyensya kang gabuso, urog na ka mga parasaod, as hindi ay na kinakaipuhan pang magpasentro para sa na magsaod. Ulitan niya o nadigdi ang gabos na pwedeng mabakal sa mas barato man na kantidad. Dakula po ang pagsalamat sa mga taga-barangay Pakul sa itinaupong ini na satellite market igdi po sa Satong Barangay. Ini po, nangyari po ini kang panahon na si Mayor nagkakandidato ka na pong Mayor. Mayor, ang hagad po sa ko kang mga taga-barangay Pakul sa imo kung ikamong gagana. Iyon, mo kami ng satellite market na itong may dating bako itong satellite na pinggo-pinggo. Kaya hirat ng Diyos, yaon po, na-realize, nailing po nindo, bagong istorya, bago pong istorya sana, kundi talaga pong yaon na po ini. Dakulang bagay po ini para sa satong taga-barangay. Sa pahayag ni Mr. Robert Calyos, Presidente, Kampakol Satellite Market Stallholders Association, nagpapasalamat sinda sa administrasyon ni Mayor Ligacion asin inasigurara na papangatamanan ninda ang nasambit na satellite market ulitan nataunan sinda ning magayon asin husay na lugar para sa saindang paghahanap buhay. Dakulang unra kan mga taga-Pakul nga magkaigwa kay ni dakulang market na ini kasi bako man lang po si mga taga-Pakul ang nakakaabot igdi kuminsan pag market day, pag Sunday rayaon po hindi si ibang mga taga-ibang lugar, may taga-Karangkang magaraw na po yan sa may Carolina, so dakula pong bagay na magkaigwa kay niyo. Aram ko po si Mayor ba nag-uuntok yan, gulping project yan, gulping infrang na ipapatayo. Sabi ko nga ni kayan, garo ini ang mayor na ibang-iba. Mahiguson. Kung sa isa ay naghahanap ng kukuan na ng pundo para lang magkaigwa kita ng mga araw kaini. So, sa gabos po, lalong-lalo na po sinag-iskusar kami. Salamat po. And duman man lugod sa samuyang mga stall owners, sana magpadagos kita, magribanan kita ng maray, asin magkaigwa kita ng rules para mapakareta po sa tuyang market. Temporaryo ang Naga City Market Enterprise and Promotions Office ang mamanihar kang operasyon kan nasambit na satellite market sa loob ng 6 na bulan antes na i-turnover sa Barangay Council. Sigun kay Market Superintendent Mon Florendo, apuera kan 36 na mga stallholders kang nasambit na satellite market, bubukasan man ini sa iba pang mga ambulant vendors gikan sa iba pang barangay asin lugar na naglalatag bangkan sa ida mga panyenda o mga produkto tuyong may Sunday market sa nasambit na barangay.
36 yan ka boss. Kompleto na po. Kompleto na. So dakol nga ning di na akomodar. So iba pigi-isipan mi na tanan man lugar digdi sa vendors area. Okay. Kapag do Domingo so mga upland farmers ta nadarang produkto digdi. As far as bumbon nga ni alabang nga nakakaabot digdi para maglatag din nga paninda. Ang plaso po kayan, iba man po duman sa amin. Iba man, plasada sinda. Plasada po. Mga 20 pesos lang kada latag. Araw yan. And igwaman kaming aldaw digdi na dadarahon mi si mga vendors mi sa market, si mga para repair ning sapatos, para repair ning mga payong, para repair ning mga relo. Tangarig dahil na sila magpanaga. Ito man mga vendor ta sa People's Mall, mataanan man lugar na magkaigwan ng extra income. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulit. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngonian News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM as in 89.5 radyo natin Naga. Sang aran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguni ang panunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Inansindong naging parabarita Roysan Ramon, mabalos kan sindo pagantabay masunod na Satong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasanginan, mga angat na itinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagabsan, mga palaog, kagalalan, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ipag-ipulpulyo sa inaman sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na,
nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating minti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalakuman, nasasabigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman. Naga na, nasasaligan. Naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region. Being one who also came from the margins, Ligacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city.
The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities. Introducing new urban districts in the city, landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereon. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects. Soon, the newly constructed schools started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities. The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will also drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños, as the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaot, kanaglalang, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Naga na, gusto pa mangenod sa pagbabato. Naga na, gusto pa magayon na syudad ko. Naga na, gusto pa ipag-orgulyo sa kinatan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon, ngunyan ika ang staran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan, kitang mga Nagueño, maurag na Bicolano, marhay
Naga City has long been known for its participative traditions in governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives from the civil society organizations in the city to have a seat in the local government special bodies and participate in the decision-making tables. With the advent of technology, another mechanism for engagement introduced in the city is the iGovernance program, a computer-based system of delivering public services by utilizing the internet through the city website, wherein city ordinances, resolutions, programs, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government. In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events. Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at CEPPIO, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. CEPPIO currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagueños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offers, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngonian, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness to the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guests' visits. This broad range of platforms ranging from radio, print, social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagueños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the cities and municipalities competitiveness index annual ranking in 2013.
the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind its 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the 2nd place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang Nagueño sa maugmang lugar. Joel Solina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Naga City has long been known for its participative traditions and governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government.
In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events. Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at CEPPIO, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. CEPPIO currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagaños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offer, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngonian, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness to the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guests' visits. This broad range of platforms ranging from radio, print, social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagaños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalan lang. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Naga na, buswag pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, buswag pa, magayon na syudad ko. Naga na, buswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw
Ngunyan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasawigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang umulyo sa tinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang umulyo sa tinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan. The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the four basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time, the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga
by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. City Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na may voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. Barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization, ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no, for all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019, nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimula na po natin yung panlima na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabulo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin, masyado nang congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, decentralization of essential government services. So hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap
yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung sports academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pakul. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, Nalalauman, nasasawigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon
pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaog ikangalalang. Sarog na pusok, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Naga na, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, puswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, puswa pa, di pag-orgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikaalistaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Naga na, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, puswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, puswa pa, di pag-orgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makutulad ng mga tao. Naga na, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, puswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, puswa pa, di pag-orgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian.